Hallelujah. Praise the Lord. Let's do it better. Amen. Amen. You are happy to be with us this morning. Kung nalipay ka, nakauban ta karon. Happy to see these young people graduating. Kung nalipay mo nga mo graduate na ni sila itong mga kabatanunan. Excited. Excited. All of this joyful day. Excited kayo ni ining malipayon kayo nga adlaw. When I say praise the Lord, Pag-iwan ko praise the Lord. stand up with us. Mubarong mo, kauban na mo. Make your hallelujah very, very loud. Nga himuon, ipakusog kayo, Diyos, himuang hallelujah. Amen. Amen. That's one way I will know that you are happy to be. Mao na usa ka pamaagi nga mahibaw ko nga nalipay Diyos mo nga naamo Happy diri to karon. see you already. Ako nalipay na kaayo nga nakita ta. I'm very happy and excited. Kung ako malipayon kaayo, excited. But I want us to be on the same page. Pero gusto ko nga parihata sa pahina. I want you to be as happy as I am. So gusto ko nga parihata nga malipayon. Probably happier than I am. Or mas malipayon pa kaysa sa ako ah. Amen. Amen. Are we ready? Andang na bata. Are we ready? Amen. Andang na bata. Amen. Let's give Jesus a Ako clap. hatangan sa Amen. Please be seated in Pwede tang malingkod yan sa Vicente sa Ginoo. Amen. Amen. All right. We'll still take one section of praise and worship. So, napatay pagabuhaton nga praise and worship. It's to be led by the students. Nga i-led sa ato ang mga estudyante. The dancers are here now. Oh, kay naa na diri ang dancers. Amen. Amen. All right. So are we ready? Andam na bata?